So guys, nandito po kami sa taas. Pa-support naman si Marikiu TV sa YouTube. Pa-follow naman guys. Guys, so alaman oh. Sabi ni Marikiu TV guys, i-vlog ko daw ang mga alaman guys. Ayan sila oh. Yan oh. May pabasa kayo guys. So oh. Ito si ini. Dito tayo guys sa manukan. Oh, yan oh, mga manok. Manok guys oh, manok. Yun. Guys, so mga alaman yan oh. Kung sino mga mahilig sa alaman oh. Yan, alaman guys. So ayan oh, alaman. Yan o yung, yung vlogger guys o. Na Bicolano guys o. Papalaw naman yan o. Ito, si Katang TV. Sa YouTube, Marikiu. Marikiu TV. Bijan mo. Pogi. Yan sila guys. Bijan mo. Good, good. Marikiu to. Yan o. Nagluluto sila guys. Kasi Hello, mga guys. pabasa guys. Papalaw naman. Sabi mo Kal, magpapalaw naman. Na, kahit kasi naguto guys. Katang guys sa Facebook, katang. Sa YouTube naman, Marikiu TV. Sa TikTok guys, hindi ko pa na hindi ko natatanong si Uncle Ricky. Marikiu TV. Yung dito guys, oh. Manok guys, oh. Manok. Ito po, tinanim niya sa luna. Ito po. Yun po, tinanim. Ito po nagtanim niya, no? Oh, wow. Ayan, oh. Okay, guys. Okay na to, guys. Pag, oh. Baba na, baba na. Bababa na po kami, guys. Magsalsal. Sa esos na pagod. Intros na kinakamtan, tulos naman.